अनुष्ठान कलाकार माने आज परिवेशन करने आज परिवेशन करने एक मनोरम पौराणिक नृत्य नाटिका एक मनोरम पौराणिक नृत्य नाटिका कनक बेदी सीता कनक बेदी सीता जाऊँगी जस्ट 5 to 7 मिनिट भितर सीता स्वयंवर गोटे झलक आम गीत भितर आसूची आउ जन श्रीकांत सीता को कनक बेदी को नि तुम कहीं नब कनक बेदी को 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 10 दिगपाल को साक्षी रखी 10 दिगपाल को साक्षी रखी मर्यादा पुरुष रामचंद्र को से मर्यादा पुरुष रामचंद्र को वर्णमाला दे यह काल पर काल साक्षी करने यह काल पर काल साक्षी करने पाइले कौन खाली लुह अयोध्या राजप्रसाद पाद देउ 14 वर्ष कंटकित वनवास अहंकारी रावणर लोलुप दृष्टि अशोक वन बंदिनी सीता सतीत्वर अग्नि परीक्षा मातृत्वर आनंद भितर संदेहर विष सती नारीर निर्मल चंद्र रे कलंकर कालिमा अशेष जीवंत समाधि यही जो कनक बेदी को कनक बेदी को सीता जाई परिबेनी कोरस रे हमर कैरेक्टर सीता को बेदी की नौचंदी आसुचंदी एवं छात्र मदर आसुचंदी तुम जेनो तो छात्र तोरा नहीं वसुधा नहीं हम सीता और बेदी की जीवन तुम एमती कौन कहूच शिव धनु भांगिलानी कि सीता को बर मिलानी निर्वाक जनक राजा निस्तब्ध मिथिला राजप्रसाद कौन निर्भीक सांबादिक सत्यवादी प्रधान आज हारीगल वसुधा कथा रखी पार्लानी बाहाघरटा बंद कहीं बर बरजात्री अधाबाटे पहुंचले बर बरजात्री अच्छे अधाबाटे पहुंच रास्ता किसी अघटन नुह दुर्भाग्य से अधाबाटे बर फेरीगला डिमांड टका तुम्हें पड़ा कोतर बैंक लोन सैंक्शन बैंक को बड़ बाबा अकाउंट को 5 लाख टका पठे दो बोली से बैंक को बड़ बाबा अकाउंट को 5 लाख टका पठे दो बोली कौन लोन मिललानी ना आगुर प्रेस बंधार की जो लोन आनी से लोन गुड़ा ईएमआई पठेइनी से लोन गुड़ा कर ईएमआई पठेइनी जने डिफॉल्टर रुणी बोली हेड ऑफिस लोन को सैंक्शन कलानी बड़ बापा फोन कर कहला 5 लाख देलनी मो पुओ जो बाहब 15 लाख पाइब 5 लाख देलनी एबे मो पुओ जो बाहब 15 लाख पाइब भगवान एबे कौन सीता हमर मंगला कन्या को हम तो घर रखी परिबानी मंगला कन्या को हम तो घर रखी परिबानी तुम तो केते लोग यही जड़े हमको साहाଯ୍य करी रास्ता सीता भी बरटे जोगाड़ कर रास्ता तुम सीता बरटे जोगाड़ कर सब तो साइन सीता सान सीता घर मिल सीता को बाहर किए राजी सीता को बाहर किए राजी मोर जन सांग एमबीए कर बालेश्वर गोटे प्राइवेट कंपनी जॉब भी कर बालेश्वर गोटे प्राइवेट कंपनी जॉब कर वासुदेव तो डेरी करना तो जमा डेरी करना जा गोटे गाड़ी नहीं जा से पिलाटा को नहीं जा ता परिवार लोक ता बापा से कथा ही से राजी होछन
ଚାଲ ଚାଲ ତୁ ତାକୁ ନେଇଆ ତୁ ତାକୁ ନେଇ ଆ କନକ ବେଦିରେ ସୀତା କନକ ବେଦିରେ ସୀତା ହୋମନିଆ ଜଳୁଥିବ ହୋମନିଆ ଜଳୁଥିବ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡୁଥିବ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡୁଥିବ ମୋ ସୀତା ମଥାରେ ମୋ ସୀତା ମଥାରେ ସେଠୁ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ମୋ ସୀତା ମଥାରେ ସେଠୁ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଦବ ତା ହାତରେ ଦିପଟ ଶଙ୍ଖା ଦବ ତା ହାତରେ ଦିପଟ ଶଙ୍ଖା ଦବ ସୀତା ସୀତା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ କି ଶଙ୍ଖା କି ଶଙ୍ଖା ବି ପିନ୍ଧିବନି ସୀତା ସୀତା ଆଉ ତୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ ଦେଖ ମା ସୀତା ଦେଖ ମା ସୀତା ଝିଅମାନଙ୍କ ବାହାଘର କଥା ନେଇ ଝିଅମାନଙ୍କର ବାହାଘର କଥା ନେଇ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଯାହା ହାଣ୍ଡିରେ ଯିଏ ଚାଉଳ ପକେଇବା କଥା ଯାହା ହାଣ୍ଡିରେ ଯେ ଚାଉଳ ପକେଇବା କଥା ତାରି ଘରକୁ ଯିବୁ ସେ ତାରି ଘରକୁ ଯିବ ହୁଏତ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ଘରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ଏଇ ହୁଏତ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତା ଘରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ଆଲୋକର ସାଙ୍ଗ ରାଜି ହେଇଛି ମା ଆଉ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ରାଜି ହେଇଛି ନା ତାର ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ଆଜି ବାହାଘର କରିବା ତାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ତ ବାହାଘର ରାଜି ହେଇଯିବ ହଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ତା ସହିତ ତୁ ଖୁବ ଖୁସିରେ ରହିବୁ ତା ସହିତ ତୁ ଖୁବ ଖୁସିରେ ରହିବୁ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବି ବାହାଘର ହବ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବି ଏ ବାହାଘର ହବ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଏବେ ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଆସ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଆସିବି ଆମର ଏଇ ଅଗଣାରେ ଆମର ଏଇ ଅଗଣାରେ ଏଇ ବେଦିରେ ତୋ ବାହାଘର ହବ ବାହାଘର 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 ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଯୋଡ଼ି ନାଗରା ଚୋରି ନଗର 8 କଳସ 7 ଦୀପ 8 କଳସ 7 ଦୀପ ଜାମୁଣ୍ଡାଳ ଛନ୍ଦା ବେଦିଟିଏ ଚାମୁଣ୍ଡଳ ବନ୍ଧା ବେଦିଟିଏ ବେଦିଟିଏ କନକ ବେଦି କନକ ବେଦି ଆଉ ସେ ବେଦି ଉପରେ ଆଉ ସେଇ ବେଦି ଉପରେ ବରଟିଏ କନ୍ୟା ମଥାରେ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦିଏ ବରଟିଏ କନ୍ୟା ଉପରେ କନ୍ୟା ମଥାରେ କନ୍ୟା ମଥାରେ ତୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦିଏ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦିଏ 7 ଜଣଙ୍କୁ ସାଥୀ କରିନିଏ 7 ଜନମର ସାଥୀ କରିନିଏ ଏ ସମାଜ କହେ ଏ ସମାଜ କହେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ହେଲେ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ଜୀବନର ଚଲାବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଟା ଅଜଣାର ରାଇଜରେ ହଜିଯାଏ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଟା ଅଜଣା ରାଇଜରେ ହଜିଯାଏ ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରେ ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରେ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଏ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦିଏ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦିଏ ସେ ହୋଇଯାଏ ଗୋଟେ ବିଧବା ସେ ହୋଇଯାଏ ଗୋଟେ ବିଧବା ଦେଖିପାରୁନା ଦେଖିପାରୁନ ମୋ ଦେହରେ ବାହାଘର ପାଟ ନାହିଁ ମୋ ଦେହରେ ବାହାଘର ପାଟ ପାଟ ନାହିଁ ଓଢ଼ଣୀ ନାହିଁ ପାଟ ଓଢ଼ଣୀ ନାହିଁ ଅଳତା ନାହିଁ ପାଦରେ ଅଳତା ନାହିଁ ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଧଳା ଖଣ୍ଡିଏ ଧଳା ବିଧବା ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବିଧବା ବେଶରେ ମୁଁ ସଜେଇ ଆରେ ମା ଆରେ ମା ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଏଇ କଣ କରୁଛୁ ତୋର